ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री श्री लक्ष्मी जगन्नाथाय नमो नमः। जय जगन्नाथ दर्शक बंधु, आसुची पवित्र पणा संक्रांति। चलित वर्ष 2025 मसीह एप्रिल 14 तारिख में पणा संक्रांति पड़ुछि। आमे जहाँ बैशाख संक्रांति, मेष संक्रांति बोली कहूचे, महाविषुव संक्रांति बोली कहूचे। एही दिन मध्य प्रभु श्री महावीर श्री हनुमान जयंती पालन करा तत्सहित ओडिया नववर्ष, कारण आमर ओडिया पांजी जहाँ दोल पूर्णिमा समय प्रभु श्री दौल गोविंद को समर्पण कर पांजीर प्रचलन पणा संक्रांति आरंभ कर ओडिया नववर्ष बोली कहुए। एवं मेष मासर यह हूँ प्रथम दिन, से सुस्वादु स्वादिष्ट पणा प्रस्तुत करी देवी और देवता उद्देश्य समर्पण कराए। आमर तुलसी चौरा मूले पणा एवं पानी समर्पण कर विशेष विधि रही। ता सहित सुस्वादु पणा को प्रस्तुत करी अन्य मानक देवा सहित निजे सेवन करने एवं स्वादिष्ट सुस्वादु पणा किपरि भाव में प्रस्तुत करेंगे केउ विधि रे से संपर्क में आसतु जानिबा। तेबे पणा संक्रांतिर जो दुईटी पणा विशेष भाव में प्रस्तुत कराए, गोटे हूँ स्वादिष्ट बेलपणा आउ गोटे हूँ स्वादिष्ट छतुआ पणा बा लोक भाषा जहाँ छतुपणा बोली कहुए। कारण ओडिया परंपरा रे अनेक पणा रही, अनेक पणार व्यवस्था रही। वर्षर अन्य समय आम विविध प्रकार पणा प्रस्तुत करिथाउ, मात्र पणा संक्रांति रे विशेष भाव में बेलपणा एवं छतुआ पणा को प्रस्तुत कराए। तेबे कौन कौन पकईकी स्वतंत्र भाव में आपण मैंने स्वादिष्ट सुस्वादु एवं रुचिकर बेलपणा एवं छतुपणा प्रस्तुत करेंगे, आसतु से संपर्क में जानिबा। बेल हेउची एपरी गोटे फल जहाँ विविध प्रकार जहाँ पाचन जनित रोग ताहाकु उपशम कराइथाए, हजम शक्ति वृद्धि कराइथाए। एवं बेल गछ हेउची प्रभु शिव शंभु शंकर माँ पार्वती अतीव प्रिय। विश्वास करा जाए स्वयं शिव शक्ति यही गछरे बास करती, से त्रिशाखा बेलपत्र मध्य शिव शंभु शंकर एवं माँ शक्ति को समर्पण कराए। जेपरी श्री हरि नारायण विष्णुंकर पूजा तुलसी बिना असंपूर्ण, सेपरी शिव शक्तिंकर पूजा बेलपत्र बिना असंपूर्ण। तेणु एपरी गोटे पवित्रतम वृक्षर फल हेउछि बेल फल, जहाँ आमे पणा प्रस्तुति रे व्यवहार करिथाउ एवं सेही पणा को सर्वप्रथमे आमर आराध्य देवी देवता, आमर कुल देवी देवता, आमर ठाकुर घरे जो माने पूजा पाउछंती तांको समर्पण प्रथमे करा जाए। कारण ओडिया नववर्ष पणा संक्रांति नामटी ही आपण माने जानि पारथिबे, जेहेतु एही संक्रांति यही बैशाख संक्रांति बा मेष संक्रांति यही दिनटी पणा पाई ही समर्पित, तेणु यार नाम पणा संक्रांति। तेबे किपरि भाव में पणा बेलपणा एवं छतुपणा आम प्रस्तुत करबा आसंतु जानिबा। सर्वप्रथमे होछि बेलपणा किपरि प्रस्तुत करबा। सर्वप्रथमे यार आवश्यक सामग्री संपर्क जानि नियंतु। गोटे पाचिला बेल ताकु भल भाव में दुई फाड़ करदेबे, तार जो मझिरे रस रही ताहाकु काढ़ी देबे। बेल पाचिला बेलर रस को भल भाव में काढ़े एवं पानी पके ताहाकु चिपुड़ी तार शस अंश को काढ़े। सही बेल रसरे कौन कौन मिसाई बेलपणा को प्रस्तुत करा से संपर्क में आसतु जानिबा। पाचिला बेल रसरे जितेबाला खदा अंश को आपण काढ़ीदेवे, पाचिला बेलर रस से पड़िबो पाचिला कदली, नड़िया कोरा, दही पड़िबो, छेना पड़िबो। जो दही पकेबे सतेज दही पकेबे, खट्टा दही पकेबे नहीं। एवं जदि घरे प्रस्तुत करी दही मध्य आपण माने पकेबे आहुरी भल, कहीं जितेबले घरे आपण माने पूजा करुछंती देव कार्य साधारणतः घर प्रस्तुति द्रव्यर विशेष भाव में व्यवहार कराए। तेणु जदि घरे दही प्रस्तुत करें आहुरी भल। तेणु पाचिला बेलर रस से पाचिला कदली, नड़िया कोरा, दही पड़िबो, छेना मध्य जदि चाहिए घरे प्रस्तुत करें क्षीर को छिंडेकी, ता सहित गोलमरीच पड़िबो, अलैच बा गुजराती पड़िबो एवं बेलपणारे विशेष भाव में किछि कटा आंब पकेबे। किछि आंब को कंचा आंब को काटिकी ताको पकई पारिबे बा पाचिला आंब को काटिकी मध्य पकई पारिबे। ये हूँ पणा संक्रांतिर गोटे विशेष विधि, कहीं यही समय जेतु बैशाख मास धीरे धीरे आंब पाचिबार समय, यही समय बेल पाचिबार मध्य समय। तेणु बेल पणारे आंब टिके पड़े, पाचिला आंब पकईले आहुरी भल। जदि पाचिला आंब पाउना विधि स्वरूप कंचा आंब को टिके काटिकी मध्य पकई पारिबे। एवं पाचिला कदली, कोरा नड़िया, गोलमरीच, अलैच, छेना, दही, कटा आंब
ଏସବୁ ପକାଇବା ସହିତ ଡାଳିମ୍ବ ମଞ୍ଜି ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ପକାଇ ପାରିବେ। ଏପରି ଭାବରେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ବେଲପଣାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ଠାକୁର ଘରେ ଯେଉଁ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ମନ୍ଦିରରେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଦେଇପାରିବେ, ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ, ଦେବୀ ବା ଦେବତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଏବଂ ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ତାହାକୁ ନିଜେ ସେବନ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ବିଶେଷ ବିଧି ରହିଛି, ଏହା ନାମ ଯେହେତୁ ବସୁନ୍ଧରା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ଠେକି ବସା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ମା ତୁଳସୀ ଯାହାକୁ ଆମେ ବର୍ଷ ସାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପୂଜା କରିଥାଉ, ଏହି ଦିନ ମା ତୁଳସୀଙ୍କ ଉପରେ, ତୁଳସୀ ଚଉରା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଛାମୁଣ୍ଡିଆ ବନ୍ଧାଯାଇ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଠେକି ବା ଗୋଟିଏ ସରା ବା ଗୋଟିଏ ମାଠିଆ ରଖାଯାଏ। ତାହାର ତଳ ଭାଗରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଛିଦ୍ର ବା କଣା କରାଯାଏ ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ଠେକି ବା ସରାରେ ଜଳ ରଖାଯାଏ, ତା ସହିତ ଏହି ବେଲପଣାରୁ କିଛି ମିଶାଯାଏ। ସେଇ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ବା ବସୁନ୍ଧରା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ସେଇ ଠେକି ବା ସରାରୁ ସେଇ ଜଳ ଏବଂ ବେଲପଣା ଟିକେ ଟିକେ ହୋଇ ତୁଳସୀ ଚଉରା ଉପରେ ପଡ଼େ। ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ତା ଦ୍ୱାରା ସମର୍ପଣ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ବସୁନ୍ଧରା ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ବିଧି। ଏବଂ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ବେଲପଣା ସମର୍ପଣ କରିବା ପରେ, ଜଳ ସମର୍ପଣ କରିବା ପରେ ତାଠାରୁ 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ତୁଳସୀଙ୍କୁ ସେହିପରି ବିଧିରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଘଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ବା ସରା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳ ଦିଆଯାଏ। କାରଣ ବୈଶାଖ ମାସର ସମୟ, ବୈଶାଖ ମାସରେ ଯେହେତୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ନିଦାଘ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ତାଡ଼ନାରେ ସମସ୍ତେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମର ସୃଷ୍ଟିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ ମନୁଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ, ଜୀବ, ଜନ୍ତୁ, ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, କୀଟ, ପତଙ୍ଗ, ଗଛ, ଲତା ଏମାନଙ୍କୁ ଜଳ ଦେବା ଏବଂ ତୃଷାକୁ ନିବାରଣ କରିବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରାଯାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏହି ବିଧିରେ ବେଲପଣାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ଦେବେ, ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳେ ଦେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଣାଟି ହେଉଛି ଛତୁଆ ପଣା ବା ଯାହାକୁ ଛତୁ ପଣା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଏହା ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ବିଧି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣତଃ ଅନେକ ଜାଗାରେ ବେଲପଣାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି, ମାତ୍ର ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ପୂର୍ବ କାଳରେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଏହି ଛତୁଆ ପଣାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଏହି ଛତୁଆ ପଣାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ବିବିଧ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯେ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଏହାକୁ ଭୋଗ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଛତୁଆ ପଣା କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଛତୁଆ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଟ ଡାଲିର ଛତୁଆ। ସେଇ ବୁଟ ଡାଲିର ଛତୁଆ, କିଛି ଛତୁଆର ସେଇ ଗୁଣ୍ଡ ନେବେ, ସେଥିରେ ପାଚିଲା କଦଳୀ, କୋରା ନଡ଼ିଆ ଏବଂ ଦହି, ଛେନା, କିଛି ଗୋଲମରିଚ ଏବଂ ଗୁଡ଼ ବା ଚିନି ଯାହା ଚାହିଁବେ ଆପଣ ପକାଇ ପାରିବେ। ସାଧାରଣତଃ ଦେବତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗୁଡ଼ ପକାଯାଏ। ବେଲପଣାରେ ଯେପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଗୁଡ଼ ପକାଇବେ, ଛତୁଆ ପଣାରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଡ଼ ପକାଇବେ। ଏବଂ ଯେତେ ସବୁ ଦେବ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଗୁଡ଼ ପକାଯାଏ। ଆମର ପଞ୍ଚାମୃତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୁଡ଼ ପକାଇଥାଉ। ଚିନି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସ୍ଥଳେ ଯଦି ଗୁଡ଼ ନଥିବ ତାହେଲେ ଚିନି ପକାଯାଏ, ମାତ୍ର ଦେବ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାଧାରଣତଃ ଗୁଡ଼ ପକାଇ ପ୍ରପାନକ ବା ପଣାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ମିଶାଇ ଛତୁଆ ପଣାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଏବଂ ଆଉ ଯଦି କିଛି ଫଳ ମିଶାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଋତୁକାଳୀନ ଫଳ ଯେପରିକି ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ବା କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ କିଛି ବିଧି ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ ପକାଇବେ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହେଉଛି ସେଥିରେ ପାଚିଲା ବେଲର ରସ ରହିବ, କାରଣ ତାହା ବେଲପଣା, ଏଥିରେ ଛତୁଆ ଗୁଣ୍ଡ ରହିବ। ବୁଟ ଡାଲିର ଛତୁଆ, ତାର ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ରହିବ ଏବଂ ବିବିଧ ପ୍ରକାର ଫଳ, ଦହି, ଛେନା, ପାଚିଲା କଦଳୀ, ନଡ଼ିଆ, ଗୋଲମରିଚ ଏସବୁକୁ ପକାଇ ଛତୁଆ ପଣାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏବଂ ଦେବୀ ଓ ଦେବତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ପଞ୍ଚୋପଚାର ବିଧିରେ ଗନ୍ଧ, ପୁଷ୍ପ, ଧୂପ, ଦୀପ, ନୈବେଦ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରପାନକ ପଣା ଦେଇ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ ଏବଂ ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳେ ବେଲପଣା ପରି ଛତୁଆ ପଣାକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ମିଶାଇକି ମା ତୁଳସୀକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରପାନକ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ତେଣୁ ଆସୁଛି ପବିତ୍ର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ, ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷର ଶୁଭାରମ୍ଭ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ।